chini ti prasano chini bubagra phioknani bagui je chatiok tongmai no chini joto jubok rok tabok thansa ni bisingti chobak khaitong karon chung joto siwe jubok rok dofani bekening simiya bisman simiya kaisa dofano lama phioknai lama phunungnai hingke chini jubok rok si chini dofani future ni bangui lama sananai ngeu sanawani bagui tini nirok nukhna media ni bisingti joto no chini jubok rok busuk chatiok tong chini dofani movement no chung nunglainai phainai chalo chini bubagrani netritwe chini constitutional solution ni phaigo chung busuk agini sai strong ngui phai amon nunglainai baksa borok chini bubagrani accord no kabangma tewi criticize khai laithanai 2019 chung nukha boro accord jefro khaifro afro kabangma borok social media ni bisingti comment khai kabangma statement no je bo mantri biya MLA biya nini MP biya bahike boro settlement ni kok saitongma bo bahike oro tripura oborno tongroma nahi jefro dileu thangai agreement nungkha afro bu hai ni hai te baise kok sapiu kha omo agreement kolapata mungsa samung nang hi afro bu saw tini chungnukha 750 crore ni package roi borno thung settlement khaitongkha boni yagolo tabak chini tiprasa according mani bisingo bu joto question khailai piu kha omo vote bank ni bangai tiprasa accord khaijago omo maya hnai tabok bu comment khailai piu kha kabangma intellectual hi saksen no go sinai ro omo haike statement no mani no kha ang kaisen no example sani musu ang agi bu onek bar o example sakha odiponi CEM code jodi kuno opradi no bo tini saja masa sinai 6 mas 1 বছর hnai sikok khayo dagati khayo hi punishment roi ro khangke boni pore o CEM transfer thang pai ha transfer thang mani pore phanu boni o hukum boni order bo implement ngu bo je phajaga thang pai thing retire phang thing transfer thing boni je order mani ombai ne bo saja masa nai je opradi borok ঠিক উমাহাই চিনি বুবাগ্রা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাসি অ্যাকর্ড খায়ু অর জায়গা বিজেপি বাই অ্যাকর্ড খায়া তিনি বিজেপি করে ইংমানো বসকাঙ্গো কংগ্রেস ফাইমানো সিপিএন ফাইমানো আম আদমি পার্টি ফাইমানো হাইফানো যে বুবাগ্রানি অ্যাকর্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ত্রিপুরা মথা নিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যে অ্যাকর্ড ইংমানি অমো ইমপ্লিমেন্ট ইংনাই অমো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগৈ খাইরনানি বাগৈ চিনি যুবক যত সাতিয়গলাইনি নাগনাই जों যত দায়িত্ব সাতিয়গনাই যত থানসাকে অমনো মুভমেন্ট খাইনাই তত মানাই আগে বমা হাইকে जों नुखा নিনি এডিসি মুভমেন্ট जों এডিসি হতে দেবনা এডিসি গঠন হতে দেবনা রক্ত দেব হনাই রক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী বগসে রখা শাখা জেনরনো এডিসি রনাই অঙ্গুই থাঙ্গু হয়তো দিলে অঙ্গুই মানো গে নিশ্চিন্ত जों তং মানো বুবাগ্রানি বিসিংতিসি जों মুক্তি মানাই গে অ জায়গা जों যতনো বুচিলাইयै তাবক চিনি যুবক রক বসকাঙ্গো আগক তঙ্গো যারা তাবক ফানো ফায়া করোনা কবগনানি মুসু ফাইদি চিনি বুবাগ্রা নেতৃত্বে চিনি ত্রিপুরা মথানি নেতৃত্বে বসকাঙ্গো ত্রিপুরাসানো মুক্তি খাইমানাই আর বাক্সা অর জায়গা সাউ অম ত্রিপুরা মথানি ডিমান্ড হনে অম ত্রিপুরা মথানি ডিমান্ডয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন অম ত্রিপুরা মথানি ডিমান্ডয়া অম অংখা ত্রিপুরাসা জাতিনো ফিয়ক জাংনাই কাইসা ডিমান্ড অর জায়গা না পাতি না কালা নাইयै কইসানো অম হাই তাংথো যতনো সবা খাইथेनिबो सापर्ट खाइथों चिनि बुबाग्रा जे फ्रफ्रसाव आं ত্রিপুরাসানি बांसे अम मुभमेंट खायो हने दिनै ओ मुभमेंट बिसिंति ত্রিপুরাসাराव मुक्ति मानाय आर जारा अपोजिशन खाइथोंनाय ओ स्टेटमेंट न चिनि बुबाग्रानि एकर्ड न बरनो आं सानानि मुसु निरोनि बिसिंति तमा अल्टरनेटिव ऑप्शन तं जे ত্রিপুরাসাनो मुक्ति खायोनि मत निरो लेसि साया जे ত্রিপুরাসাनि बाङै अमा हाइखे नांनाय 125 अमेंडमेंट नांनाय बिसि इलेक्शन नांनाय अमा हाइरो कुनु सि साया जुदु चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे त्रिपुरा मथा साफ्रंके अम बरनि पार्टीनि फायदानि हनै साव निरोनि फायदा अंनाय जाति प्रासानि बाङै निरोनि तमा डिमान्ड तं बनो निरक सान्दे आप्रो जों लगेर नाय जतनो इंगे जदि सामाय हांके अम हाइ स्टेटमेंट न आनि ताखो ते बुखो स्पेशली चिनि जुबग्रना कयनानि मुसु बख्रकता मिहिदि बरक जे फासाय तंथो निरक जुबग्रक चिनि त्रिपुरासानो लामा फियगनानि बागै बुबाग्रानो जों लगेरनि नांनाय जतनो हामबाय।